Ovo je gljiva Ramaria stricta, ili što bi naš narod rekao capica, šta god to značilo. Mislim, kontam šta je capica, ono, jel to ono podsjeća ih na šapu, pa onda joj tepaju ono capica malo. Iako ovo meni ni sekunde ne liči ni na kakvu šapu, doduše ni zekice ne liče na zečeve, pa ih tako zovemo. Ove, znači, gljive izgledaju ko koralj i teško ih je zamijeniti sa nekom drugom otrovnom vrstom, iako neke od njih ovakvog izgleda, neke nisu jestive za neke ljude. Znači, neki ljudi sa osjetljivijim želucem teže ih podnose i onda imaju laksativni efekt, čak ne ni toliko blag. Znači, ako ćete jesti ovo, prvo probajte malo, pogledajte, vidite kako djeluje na vas i onda nastavite. Capica moja, vidi je. Babice glage su također jestive. Od nje se mogu isto praviti neki džemovi i to. Puno su ukusnije kad ih malo uhvatim raz. Ali samo drvo gloga je isto vrlo korisno. Pošto se može lijepo šiljiti i fino oblikovati i dosta je tvrdo, od njega pravimo kolčiće tako, otprilike te dužine ili malo duže, koje koristimo za ubijanje vampira. Ovdje na planini je zabranjeno ložiti vatru. I onda sam iskoristio ovu konzervu što sam našao da napravim peć, da skuham neki čaj jutros. Jučer sam krenuo i nisam uspio stići do vrha dok sam planirao. Uopšte ne treba puno, treba nekih 2 sata, ali krenuo sam baš kasno. Uletio me mrak pa sam ovdje zanoćio. Kažem, treba vam oko 2 sata, ali to je 2 sata od podnožja planine. Iz centra Sofije da dođete na vrh Vitoše treba malo više. Iako je i to dosta brzo, znači možete uzeti metro i metrom dođete do Vitoše, treba presjedat, možete nekog pitat gdje se presjede. Izađete znači na zadnjoj stanici i samo pičite prema gore gdje se vidi planina. Pošto nisam mogao palit vatru u planini, onda sam morao sklonište prilagoditi tome da bude bez vatre, pošto je dosta hladno. Jutros, a sinoć naročito, onda sam pravio sklonište od dvije ove, u stvari od jedne cerade i jedne kabanice. To je kabanica koja se može razložiti pa koristiti kod cerada. Unutra sam imao 2 vreće za spavanje. Znači, uvučem se u jednu, jer su i jedna i druga ljetne. Pošto nemam zimsku vreću za spavanje, a zimska je isto dosta velika, 2 ljetne, jedna mala i jedna velika, mi zauzimaju puno manje prostora nego zimska vreća. Onda sam koristio te dvije ljetne vreće, uvučem se u jednu pa se uvučem u drugu. Ispod sam, pošto nisam imao vremena isto ni da pravim nikakav prirodni krevet, ispod sam samo one, pošto sam znao da će tako biti, pošto sam išao na taj urbanu varijantu,
Onda sam i ponio vreće za spavanje i one podloge za jogu koje su savršene kao izolacija dole od hladnoće, od zemlje. I kad pravite ovo sklonište, treba ga napraviti što manje da bi što bolje zadržavalo vašu toplinu i da se skuplja tu toplina tijela. I jesam ga okrenuo prema vjetru, ali sam ga zaštitio odozgo. I kad ovako kampujete na nizbrdici, kad spavate, onda je bitno da vam glava uvijek bude uzbrdo kao jastuk, da ne bude nizbrdo, da ne padate. I nipošto ovako bočno, jer onda se kod trljate u snu, nema šanse da ostanete ležeći. Kakav je osjećaj unutra? Kad se tek uvučete, osjećaj je kao da ste u tabut ušli. Ali čim ugasite svjetlo, mrak, savršeno. U stvari, šta je problem sa ovakvim spavanjem, sa vrećama za spavanje? Ne mogu lagati, vreće za spavanje jesu udobne. Nisu praktične, u stvari praktične su za brzo postavljanje, ali nisu praktične za šumu jer treba ih nositi, velike su i ne mogu se koristiti pored vatre. Ali u ovakvim slučajevima to je nešto najugodnije na svijetu. Jedini problem sa vrećama za spavanje je što vam je ujutru mrsko ustati jer je tako udobno u njima, a tako hladno na polju da vam se nikako ne ustaje. Evo to su bukovače. Ove su sasušene na drvetu, ali i njih možemo isto jesti, jer ako se mogu jesti one sušene gljive, kad ih kupimo u prodavnici, ove su na isti način suhe i možemo od njih, kad ih pokiselimo, praviti supe i to. Kakva je bukovača? Viđamo ih u radnjama, ali raste ovako u polcama, na drvetu, uvijek na drvetu raste. Evo ovdje raste na bukvi. Jest, na bukvi. Zato je bukovača. I može naravno rasti na drugim drvima. Školjkastog je oblika i peteljka joj
raste sa strane, znači ekscentrično. Peteljka je na jednoj strani gljive, a ostatak gljive je na drugoj. Ispod ima listiće koji idu skroz niz dršku do kraja. To je mliječna sikavica. Možemo je poznati po tom što ima ove izražene vene po sebi i često su ovako bjelčaste. Mliječna sikavica je najbolja za liječenje jetre, za detoksikaciju jetre. Koriste se ovi, sad su već suhi. Ovi cvjetovi se koriste. Znači dole ostaju sjemenke i onda se od sjemenki pravi lijek za jetru. Puhara je jedna od najsigurnijih gljiva za jelo. Ovo su malo veće livatske puhare. Nju možete prepoznati po tome što izgleda, ima i onih malih, skroz malih, ove su puno ukusnije. Tekstura im je onako ko mozak, otprilike. Najbolje su naravno koji sve druge gljive kad se prže. Vrlo lako ćete prepoznati. Jedna je od najsigurnijih gljiva za branje, zbog toga što je jako teško zamijeniti za neku drugu. U slučaju da dole uočite dršku, to onda nije puhara. Način na koji smo sigurni da je to puhara i da je dobra za jelo je da je prerežemo popola i ako je unutra bijela, onda smo sigurni da je puhara. Ako uočimo trag drške, znači ako je uberemo, vidimo da je okrugla i bijela, ali onda ispod uočimo trag drške, to ne treba jest kao puharu. Iako je moguće, često oni veliki planinski šampinjoni izgledaju kao velike puhare. Kad ga uberemo dole ima crne spore i dršku. Taj šampinjon je isto odličan za jelo, ali pošto nije puhara, ako nismo sigurni šta je, ne treba ga jesti jer šampinjona postoji jedna vrsta otrovnog šampinjona, tako da ako nismo sigurni šta jedemo, treba izbjegavati.
Znamo da se puhare jedu samo dok su mlade i kad su bijele, kad ih prerežemo. Ako su unutra bijele, a nisu zelene, onda su dobre za jelo, a nipošto ih ne trebamo jest kad počnu zeleniti i kad ostare i kad se počne u njima praviti prah. Ali, to ne znači da one ničemu ne vrijede. Dok su u prirodi, dok su na travnjaku tako osušene, one su antibiotik za životinje. Životinje se očešu o njih, udišu prah koji one ispuštaju, u stvari ove spore. I taj prah je u stvari antibiotik. Indijanci su prah iz puhara koristili za zaustavljanje krvarenja. Jednostavno ko puder. Čak i kod nas u Europi se do pretprošlog vijeka prah puhara koristio u istu svrhu. I znači samo jednostavno dosta ovog praha se napraši na ranu, na otvorenu ranu. Indijanci koristili puhare u razne svrhe. I jedna koju pamtim je da su uzmali one velike puhare i sušli ih i onda unutra stavljali kamenčiće da im budu uz večke, onim vraćevima kad izvode obrede. Ali jedna stvar za koju su je koristili, a koja je meni zanimljiva i mislim da bi mogla biti praktična i planinarima i ljudima koji borave u prirodi, je da su je koristili kao puder za bebe. Da stavljaju kad bebe dobiju neki osip ili nešto. Ako smo dugo hodali, a navlažile su nam se čarape, kažu da možemo od tog dobiti žuljeve, iako su podijeljene mišljenja od čega žuljevi stvarno nastaju. Ali recimo da je ovo tačno i primijetio sam da stvarno bude od da li oznojenih, da li navlaženih od trave, čarapa, da znaju nastati žuljevi. Jednostavno skinemo čarape i naprašimo ih tim prahom. To je stvarno ko ona flašica pudera. Ja sam čak mislio, pošto su puhare antibiotik, da bi se mogao uzeti onaj prah iz one velike puhare pa staviti na ogledalo i ono povući čiza, ušmrkat. Onda sam pročitao da nije preporučljivo previše tog praha udahnut. Indijanci su čak isto mislili da ovaj prah osljepljuje u slučaju da dođe u oči. Pa su ga nekad koristili u borbi da zaslijepe protivnike i da ga zauvijek oslijepe. To se nije pokazalo tačnim, ali opet ko zna, možda nešto ima u tome.